Hi everybody, hi English learners, Assalamualaikum. Are you feeling good today? That I hope every one of you feels very good today so that we can continue our topic of English to add our knowledge. Our topic today is about contact clause. Kali ini kita akan bahas tentang contact clause. Apa itu contact clause? Yuk kita lihat bersama. Let's take a look. Jadi, contact clause ini biasa digunakan di dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari. Mudah-mudahan bila kita mengerti contact clause itu apa, lebih mudah kita menerjemahkan atau mengartikan apa yang diucapkan oleh native speaker. Sekarang kita lihat apa itu contact clause. Let's see the definitions of contact clause. Contact clause is an adjective clause. So it is adjective clause. Remember that the adjective clause modifies noun or pronoun. Contact clause is an adjective clause which relative is omitted. Jadi contact clause itu adalah adjective clause yang kata hubungnya itu dihilangkan. Kata hubungnya dihilangkan. And adjective clause is sometimes called relative clause. Nah, sekarang kita lihat contoh contact clause ini di dalam kalimat. Now let's see the examples of contact clause in the sentence. Number 1, the lady I met yesterday looked panicked. The lady I met yesterday looked panicked. Contact clause here is I met yesterday. I met yesterday, it is adjective clause. Modifying, so it modifies lady, okay? So I met yesterday modifies the noun lady. But there is no relative. Relative here is like whom, which, where, when, etc. So actually whenever I use relative, the sentence will be the lady whom I met yesterday. Maka bila adjective clause-nya tanpa menggunakan relative, maka adjective clause itu juga disebut contact clause. Ya, okay. Next, number 2. I recognize the watch he's wearing. I recognize the watch he's wearing. Saya mengenali jam tangan yang dia kenakan. Nah, pada kalimat ini, contact clause-nya adalah he's wearing. Itu adalah adjective clause yang menerangkan noun watch, jam tangan. Tetapi sebenarnya relatifnya adalah which. Bila adjective clause tidak menggunakan relative, maka adjective clause itu juga disebut contact clause. Oke, jadi adjective clause tanpa relative itulah yang disebut dengan contact clause. Next, number 3. The goat he bought last week was very fat. Adjective clause in this case is he bought last week. Jadi adjective clause-nya adalah he bought last week. Jadi kambing yang dia beli minggu lalu sangat gemuk. Kambing yang dia beli minggu lalu. Jadi ini ada subjek baru yaitu he, dan itu adalah subjek dari adjective clause. Relatifnya that atau which itu kita hilangkan sehingga adjective clause-nya disebut juga contact clause. Next, number 4. Sekarang kita lihat kalimat nomor 4. I cannot forget the moment she misunderstood us. I cannot forget the moment she misunderstood us. The contact clause-nya adalah she misunderstood us. Jadi ini ada subjek baru. Nah, biasanya itu awal dari contact clause. Okay. This one is contact clause. This one is actually adjective clause modifying moment. Jadi dia kata yang menerangkan. Jadi adjective clause yang menerangkan moment, dan relative yang kita hilangkan adalah when. Ya, bervariasi sekali. So almost all relatives can be omitted. Hampir semua relative bisa dihilangkan. In what case can't the relative be omitted? In what case can't the relative be omitted? Dalam hal apa relative itu tidak bisa dihilangkan? The relative cannot be omitted when it functions as subject. Jadi kalau relatifnya itu berfungsi sebagai subjek, maka tidak boleh dihilangkan. Misalnya, I trust a friend who is still with us even in our hard time. Saya percaya teman yang masih bersama kita bahkan ketika kita menghadapi masa sulit. Nah, who is still with us even in our hard time
is adjective clause modifying friend ya. And then the relative who function as subject. Jadi who-nya itu kan berfungsi sebagai subjek. Who itu untuk subjek. Nah, tidak mungkin dihilangkan. Kalau dihilangkan, maka kalimatnya I trust a friend is still with us. Ada dua verb. Tidak mungkin ada dua verb tanpa conjunction gitu ya. Jadi kalau dia berfungsi sebagai subjek, di dalam adjective clause tidak boleh dihilangkan. Next, my neighbor whose daughter is a doctor will build a new house. Adjective clause-nya whose daughter is a doctor. Relatifnya itu whose, bagian dari subjek. Subjeknya adalah whose daughter. Maksudnya subjek dari adjective clause tadi. Relatifnya adalah whose, bagian dari subjek, tidak boleh dihilangkan. Artinya akan berbeda dan grammarnya akan salah. Ya, oke. More examples about contact clause, please. More examples about contact clause, please. Sekarang kita lihat contoh lebih banyak lagi tentang contact clause sehingga kita lebih paham dan bisa buat sendiri. Oke, itu yang paling utama. More examples, kita lihat contoh lainnya. The child you disturb is my brother. The child you disturb is my brother. Silakan dicek yang mana contact clause. Kita tunggu. Oke, so contact clause-nya adalah you disturb. You disturb. That is the drawer. They hit your bag. That is the drawer. They hit your bag. Saya tunggu, kita tunggu. Ya, itu contact clause-nya. They hit your bag. Number 3. You are the one I rely on. You are the one I rely on. Ya, contact clause-nya I rely on. Next, we are talking about recreation offer. Kami sedang membicarakan tentang tawaran rekreasi. Our principal said yesterday. Silakan tentukan contact clause-nya. Oke. Iya, contact clause-nya our principal said yesterday. Modifying offer. Next, number 5. The problem we get through is even harder than the one we faced before. Silakan tentukan contact clause-nya. Oke, kita tunggu 10 detik. Ya, that's it. Contact clause-nya we get through. Lalu yang kedua, we faced before. Biasanya diawali dengan subjek yang baru dari adjective clause-nya. Next, the moment he announced the winners' names was the time we felt the togetherness. Cek, ditunggu 10 detik. Saat dia mengumumkan nama-nama pemenang adalah saat kita merasa kebersamaan itu. Well, that's right. The contact clause is he announced the winners' names. Adjective clause ya, modifying moment, but there is no relative. And then next, we felt togetherness. Adjective clause modifying time, but there is no relative. So there are 2 contact clauses here. Okay. It's not that difficult, right? Next, number 7. The goal we try to achieve makes us know the way we want to use so that we don't go far from the result we focus on. Lihat kalimatnya relatif panjang. The goal we try to achieve makes us know the way we want to use so that we don't go far from the result we focus on. Contact clause pertama, we try to achieve, modifying goal. The second, we want to use, modifying way. Terus yang terakhir, we focus on, modifying result. Kalimatnya panjang tetapi mudah kita pahami karena kita mengerti analisa grammarnya.
Well, my friends and also English learners, itulah tadi bahasan tentang contact clause. Semakin banyak kita tahu, semakin baik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum.